Guys, my YouTube channel res Sartor King. Namaskar. Naninji bate Telugu dem naranju or Banglina banji ko dinu ngandam den. Bele ki mama ma launch du ಪರಿಸ್ಥಿತಿ olga minnoga annika ಕೂಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಗಾಂದಿ ತಾನೆ ಉಳಿತೀರ ಬಂಜಿ ಬೆಸ್ತುಂ ಕೊಯ್ತೋ ಮಿಂಡೆ अवंजिंग ममो गुत्था लेकिन टीका होदनु चेष्टा मारतम ज्यादा लेकिन अगर नन तो होती था जब बेसर वंजी बेला कोई देना आज होबे लेकिन तो होती था ओडी तेर এটা হচ্ছে আমি গুতা নেইছু এতকি জায়গা এ দেখ পারো তান্তি এতকি জায়গারে আমি কোন কইবে যে গুতা টিকা 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 সেটা বি অতি কম রে 3000 গোটে পেপসি গুটে দেয়া পেপসি দেবো কি নাই গাড়ি মারাই বাসে কিন্তু এই পেপসি দেবো নাই এই জায়গারে বহুত কোন ধান বেশি আছে গাছ কম আছে দেখি পারছন্তি না এই যে প্রকার এডা আর পেপসি भी দেবে নাই গাইস মানে কইছন্তি যে পেপসি দেবে বল নাই দেবে কি নাই গ্যারান্টি নাই পরে দেখিবা আজকাল বঙ্গালী মান তো পরে দেখিবা সমস্ত আই কোন তো বাবা হাই বাই বহুত টাটা इंटरेस्ट वस्तुंदी टिके परे कोण हेबो की गाजे इंटरेस्ट कोड पळेबो ना कांकी देखिवा हां सरतर कयमुट मांजिते आता पूरा कंप्लीट कम पावर होती गाइस मा पज्जा पूरा गप्पा पतो छौ तो कर दे 7 जण गुता की कायो इन्फॉर्मेटिव कोई सिस्टम पक्का 8 की 9 ಮೂವತ್ತು ಭಾರತ 50 ಬಿಟ್ರೆ ಸೇರಿ